अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिचंदी गोटे गुप्त कथा ताहला कौन ना मृत्यु किपरि आसी आ मला बेले कौन हुई। शिष्य रामचंद्र पचारे कले गुरुदेव मृत्युटा आसे केमिति। माँ गर्भरे थिला बेले जीवनटा आसे शरीर गढ़ाला जीवन पिला ठारे आसिला आ मला बेले कौन हुई। आलोचना शेष जड़े भक्तर ना मध्य कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौड़ी तार जन्म हो। महापुरुष मालिकार लिखिछन मालिकार नाम है अनादि संहिता। 36 संहिता भितर गोटे संहितार नाम है अनादि संहिता। कौन लिखिले बोले किए कहू थाए जीव पाटी बाटे गला किए कहू थाए जीव पाटी बाटे गला किए कहू थाए जीव आखि बाटे गला आहा किए कहू थाए जीव पाटी बाटे गला किए कहू थाए जीव आखि बाटे गला। किए कहूए जीव पाटी बाटे गला किए कहूए प्राण पाटी बाटे यार प्राण चली जाइए। किए कहूए जीव आखि बाटे गला आखि बाटे यार प्राण जाइए। अरे जेहू बाटे आसी थाई सेही बाटे जाई जेहू बाटे आसी थाई सेही बाटे जाई यार नामटी दुख दुखी जे बोलाई यार नामटी दुख दुखी जे बोलाई यार नामटी दुख दुखी जे बोलाई। किए कहूए जीव पाटी बाटे गला किए कहूए जीव आखि बाटे गला किए कहूए जीव यही बाटे चली गला। अरे जो बाटे आसी से बाटे जाई जार नामटी दुख दुखी जे बोलाई जो बाटे आसला से बाटे प्राण गला। बुझले सुधियानी मृत्यु मृत्यु परे जीवन एवं पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। मरीगला परे मध्य पुनर्जन्म रही मरणोत्तर जीवन तार सत्यता मरीगला परे मध्य जीवन रही। तेणु ये मृत्युटा किभली आसे प्राण गला बेले कौन हुई किभली जाए। तेणु प्राण जेतेबेले छाड़ी जाए सेतेबेले जाजपुर बेनी पाद उछुड़ी पड़े। पाद हूँ आम जाजपुर ये उछुड़ी पड़ो कहते देखिल 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 सी गोटिकिया पकड़ पाद टी हाथ मार पाद टी हाथ मार गोड़ टी हाथ मार गोड़े बहुत ठंडा लगुच ना ठंडा लगुच पाद ठारू प्रलय आसीगला पाद ठारू प्रलय आसीगला आउ नुह आउ बुढ़ा बचीबनी कहते तेणु प्रलयटा कौटू ना पाद ठारू आसे पाद ठारू प्राण पवन चिपि 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 आसिकी से प्राण परा ससागरा समस्त शरीर में प्रवाहित होउची। तेणु पवन जो पाद ठारू चिपि चिपि आसो ये गुड़िक सब जगह नाठी हो आउ चल प्रचल हेनी कहते देखी मो हाथ गुड़ा कौन नाठी होगा मो गोड़ा कौन नाठी होगा चलूनी नाठी होगा कौन से पवन जाऊनी से पवन पास करनी आउ नाठी होगा। तेणु पवन से पाद ठारू चिपि चिपि ही आसो कहले शिशुमुना बाट दे जलधार पदा को आसी उछुली पड़े। ये सुषुमुना यही बाट दे जलधार कौन हुए ना पदा को आसी जाए उछुली पड़े शरीर सन्निपात हो जाए। ये शरीर देह ठंडा पड़ जाए सन्निपात हो जाए रक्त बरफ हो आउ रक्त गरम अंश रही रक्त गरम हो चेना चल प्रचल हो रक्त जो ठंडा हो जमाट बांधी गला जमाट बांधीज देहरे आउ देहरे प्रलय घटे कहते प्रलय आसला देह प्रलय हो जाए। पादर बेनी गंठिस्थ बेनी किला उपुड़ी पड़े। ए शरीर में 8टी किला अच्छी पादर रही 2 किला से उपुड़ी पड़ो पादर शरीर भीतर को ओलटी लहड़ी मारे पादर शरीर भीतर ओल्टी लहड़ी मार बुझे आउ शरीर भीतर प्रलय प्लावित हुए लहरी स्रोत पाद बेनी किला उपुड़ी पड़े। अच्युतानंद महापुरुष यही कथा मालिकार लिखिले कौन कहले बोले अबना जे 8 किला अच्छी ए देह रे अबना जे 8 किला अच्छी ए देह रे 8 किला रूपरेख कहिबा सत्वरे आहा 8 किला रूपरेख कहिबा सत्वरे 8 किला रूपरेख कहिबा सत्वरे। मृत्यु जेतबेले आसे विषय आम आलोचना करुचे मृत्यु किपरि आसे आ मृत्यु बेले कौन हुए ना 8 किला उपुड़ी पड़े
ଏ ଶରୀରର 8 କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଆସେ ନା ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ 8ଟା କିଳା ଅଛି ସେ 8ଟା କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟକିଳା କହନ୍ତି, କହନ୍ତିନି ଅଷ୍ଟକିଳା। ଆଉ ସେ ଅଷ୍ଟକିଳା 8ଟା କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଅବନା କହନ୍ତି। ପର, ରଜ, ଶଶ, ବଦ, ଇଏ ଅବନା 8 ଅକ୍ଷର, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ସେ 8ଟା କିଳା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅମର ଯେ ଯାଜପୁର ପାଦଟିକୁ କହି, ଅମର ଯେ ଯାଜପୁର ପାଦଟିକୁ କହି, ପାଦେ ଦେଖ ନଳି ଗଣ୍ଠି ବେନି କିଳା ସେହି। ଆହା ବେନି କିଳା ସେହି ବାବୁ, ବେନି କିଳା ସେହି, ବେନି କିଳା ସେହି ବାବୁ, ବେନି କିଳା ସେହି। ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଠାରୁ ମଲା ବେଳେ ପାଦ ଆଗେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ପବନ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଯଦି ପଳେଇ ଆଇଲା ସେଠି 2ଟା କିଳା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ନଳି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପାଦେ ଦେଖ ନଳି ଗଣ୍ଠି ବେନି କିଳା ହୋଇ। ଏ ନଳି ଗଣ୍ଠି କହନ୍ତିନି, ୟାକୁ ନଳି ହାଡ଼ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନଳି ଗଣ୍ଠି ଇଏ 2ଟା କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନଳି ଗଣ୍ଠି ନାଠି ହେଇଗଲା ରେ ବାବା, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାହାର ଉପରେ ଦେଖ 1 କିଳା ଜାଣ, ତାହାର ଉପରେ ଦେଖ 1 କିଳା ଜାଣ, ଗୁହ କିଳା ନାମ ତାର ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ଆହା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ, ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ, ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ, ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। କହିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି କିଳା, ତା କହନ୍ତି ଗୁହ କିଳା, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ସେଇ ଗୁହ କିଳା ନାମ ତାର ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ସେ ଗୁହ କିଳା ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ପବନ ଚିପି ଚିପି ଆସିଲେ ପାଦ ଆଡ଼ୁ। 2 କିଳା ପରେ ତୃତୀୟ କିଳା ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଏମନ୍ତେ 3 କିଳା ହୋଇଲା ଅଚ୍ୟୁତ, ଏମନ୍ତ 3 କିଳା ହୋଇଲା ଅଚ୍ୟୁତ। ନାଭି କିଳା, କଣ୍ଠ କିଳା, ଅଟଇଏ 5। ଆହା ଅଟଇଏ 5 ବାବୁ, ଅଟଇଏ 5, ଅଟଇଏ 5 ବାବୁ, ଅଟଇଏ 5। ଏମନ୍ତେ 3 କିଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏମିତି ଏମନ୍ତେ 3 କିଳା ହୋଇଲା ଅଚ୍ୟୁତ, ନାଭି କିଳା, କଣ୍ଠ କିଳା ବୋଲି 5 ଏତ। ୟା ପରେ ନାଭି କିଳା, ତାପରେ ହେଉଛି କଣ୍ଠ କିଳା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଚିପି ଚିପି ଆସିବ, କଣ୍ଠ ପାଖରେ ବସିବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଏକ ବାତ ପିତେଇ, କଣ୍ଠ ପାଖରେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଘଡ଼ 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 ଘଡ଼, ଶେଷ ସମୟରେ ଘଡ଼ 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 ହୁଅନ୍ତିନି, କହନ୍ତି ଏଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଲାଣି, ଆଉ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିବନି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇଲାଣି, ଏଇ କଫ ଜାକି ଦେଲାଣି ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ 5 କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 5ଟା କିଳା, ଅଷ୍ଟକିଳା ପରା, ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି? କହିଲେ 5 କିଳା ଉପରେ ସେ ତ୍ରିବିଜ ହିଁ ଅଛି। 5 କିଳା ଉପରେ ଯେ ତ୍ରିବିଜ ହିଁ ଅଛି। ଲଲାଟ ଉପରେ ଦେଖ 2 କିଳା ଲେଖି। ଆହା 2 କିଳା ଲେଖି ବାବୁ, 2 କିଳା ଲେଖି, 2 କିଳା ଲେଖି ବାବୁ, 2 କିଳା ଲେଖି। କହିଲେ ବାବୁରେ 5 କିଳା ଉପରେ ସେ ତ୍ରିବିଜ ହିଁ ଅଛି, ଲଲାଟ ଉପରେ ଦେଖ 2 କିଳା ଲେଖି। ଏ ଲଲାଟରେ ରହିଲା 2ଟା କିଳା, 5 2 ହେଲା 7। ଏ 7ଟା କିଳା ଧୀରେ 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 ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପି ହେଇଯିବ, ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଏ 7ଟା କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନାସିକା ଦେହରେ ତୋର ବ୍ରହ୍ମ କିଳା ଅଛି,
ନାସିକା ଦେହରେ ତୋର ବ୍ରହ୍ମ କିଳା ଅଛି ଏ ମନ୍ତେ ଯେ ଅଷ୍ଟ କିଳା କହିଦେଲି ବାଛି ଆହା କହିଦେଲି ବାଛି ବାବୁ କହିଦେଲି ବାଛି କହିଦେଲି ବାଛି ବାବୁ କହିଦେଲି ବାଛି ନାସିକା ଉପରେ ଏଠି ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମକିଳା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମକିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବାକୁ ଯିବ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆଉ ଇଏ ମୁନ୍ତେ ଯେ ଅଷ୍ଟକିଳା କହିଦେଲି ବାଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟକିଳା ଅଷ୍ଟକିଳା ଏ ଆଠଟା କିଳାକୁ କହନ୍ତି ଏ କିଳା ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବେଳେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରୁ